Flanek falingem. Ani ido na tiragot mulan nalo dwata da diga. Kaya taga encourage kudet ka few dwata de lawil to. Kudet ka few dwata del kat satu digito. Amda dwata kananggal fermiti mabang digito di kat ido. Tungod dik tabang dwata gito flanek ferminti atau secure de lawil to. Kabay nun slaan flanek di lawil to galaltog mago tasa or klima. Kabay sokof nga iklimaya flanek tigit da to galag buno. Do nanigal to kagwa ka few nawa. Ayamanan da di Romans chapter 12 verse 21. Manan ayaw padaog sa dautan hinuon dag-a ang dautan pinaagi sa maayo. Tabag ti kafit nalo na ni flanek. Kuto to the deeper or to ti santa di itnalo na ni flanek. Amda ipasidya sa ni describe and kudet kibo iklalo da edidwata ang pag-alagad sa Dios. Describe and kudet kibo iklalo da edidwata. Amda kariklalo da edidwata flanek lag digito do na ni galuman kafdata or garbo. Ayag na digito kare humility or kafdana akto. Do amda iganya dwata flanek kreu igad Kristohanon kinahanglan landa kafdata akto. Landa too tibong kafdata akto. Do na niyagni dilawil to flanek ikafdana. Amda ikafdana flanek kanigam fitu digito kudet igimo dwata dilawil to. Or kudet iklalo to da edi dwata. Flanek di verse 21 na ni di chapter 12 Romans ayamanan ayaw padaog sa dautan. Mon nanggakon daog diktasa nagaf daog diktasa dutungod am da tasa ani flanek kog daogan ga tigala magbuno di bata sa nunsaan dilawil to flanek nung galtog nagugad klima or tasa dilawil to kabayaman nalon flanek nangat of daog de or nangat to ferminti amne diktasa do kuya go agne to diktasa flanek amda i seguridad dilawil to andaan. Flanek kayamanan ad naog to kunikta sa fago di kafyu. Ayamanan naog to sa fago di kafyu. Ibig sabihin kare flanek kamda dilawil to nung karigal akta sa galto ga experience di talak tanaan ni. So katogal magkiskot experience dikta sa bugti klima. Di talak tanaan ni flanek gad tasa gal mag antos digito gal smilot digito gal tasa gal smamok di kaftaoto da edid wata. Number 1 toote pinaka tasa kalaban to dunan satanas do kananggal mag-interrupt di kaftaoto da edid wata. Kabay timan wata flanek or timan sulat pola ni di Romans manan nangat of daog diktasa alnaban to kari tasa flanek fago di kafyu.